ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dan yang paling utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa menambah, menjaga serta merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah, dengan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis qudsi, di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ati'ani fima amartuka wala ta'asini fima nasahtuka, yang artinya adalah taatilah aku atas apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, dan jangan sekali-kali kalian mendurhakai aku, kata Allah, atas apa yang sudah aku nasihatkan kepada kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia hidup di dunia itu pasti didesain oleh Allah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Bukan berarti orang yang baik itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Orang yang baik bukan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Orang yang baik bukan mereka orang-orang yang selalu melakukan amal tanpa melakukan maksiat, bukan. Tetapi orang yang baik adalah mereka orang-orang meskipun pernah melakukan suatu dosa, meskipun pernah melakukan maksiat, maka dia ingat di mana dia akan kembali, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita tidak akan pernah terlepas dari dosa, hadirin. Semua daripada kita, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, kecil ataupun besar, semua tidak pernah terlepas dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad karangan beliau Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bandani,
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi innakum tukhitun bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, aku tahu sesungguhnya kalian semua tiap pagi, tiap siang, tiap malam selalu berbuat salah kepadaku, tapi ingatlah, ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, mintalah ampun kalian semua kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Zat yang mungkin kita ingat ketika sholat saja, zat yang mungkin kita ingat ketika kita sedang susah saja, Tuhan yang selalu kita ingat mungkin ketika kita sedang mengalami gundah gulana di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada kita, hadirin. Maka orang yang beristighfar, meyakini, mengimani, meyakini bahwa dia itu penuh dengan dosa, dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat istighfarnya, lewat pertaubatannya, pasti akan diampuni Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar bagi siapapun yang merasa dirinya membutuhkan Allah, yang merasa hidupnya sering butuh kepada Allah. Yahtaju ilallah. Allah selalu tiap detik menemani kita. Allah selalu tiap detik, tiap hembusan nafas kita selalu memberikan nikmat kepada kita, hadirin. Maka istighfar itu kegunaannya sangat penting. Di dalam kitab Lubabul Hadis karangan beliau Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Al-Jalalain, itu ada satu hadis. Hadis pertama di dalam bab istighfar itu bunyinya gini, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Segala penyakit pasti ada obatnya, itu kata Rasulullah. Obat daripada dosa-dosa kita adalah istighfar. Maka nganggur-nganggur lisan kita, ayo kita pakai astagfirullahaladzim. Ayo kita sesali dosa-dosa kita. Ayo kita sesali bagaimana terlalu jauh diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pikirkan hanya bagaimana kita memiliki dunia, menumpuk dunia, tanpa kita memikirkan bagaimana nanti kita pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarlah, maka hidupmu akan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Akuilah diri kita ini buruk, akuilah diri kita ini penuh dengan dosa, agar Allah juga merahmati kita. Akuilah bahwa diri kita ini penuh dengan maksiat, agar Allah juga sayang betul kepada kita. Akuilah bahwa diri kita ini adalah zat yang maha hina,
agar Allah mengangkat derajat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم سلطاننا سلطان المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد رزقا حلالا طيبا كثيرا وسيعا مباركا نافعا إلى يوم القيامة للعبادة وللصداقة ولإعلاء كلماتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.